भात खावले आसे इतिया मुगान मुला साथी पुरा प्रिपेयर गरिदिছে बेसी थ्याङ्क्स त चलो सको दे अच्छा फ्यामिली मेम्बर्स আজি মই लुङलिङ दे आदो बेसी लाभ इन्जॉय बेसी इन्जॉय আজি ಇದು टाउन भिजिट गयो लादो मैला साथी पुरा ताइला स्कुटी पुरा लैने बेरावले आसे আজি त साइकल लैने नै बेराव আজি त सन्डे আজি त साइकल स्कुटी दे बेराव तो गाइस होप ग्रेस अपनी सब भी इन्जॉय करो ना मैं इतना जाए ना मेन टाउन विजिट करो इन्हें करना लुङलिङ लगा इधर मदर चर्च इधर भी विजिट करो इधर करने गाइस स्क्रिप्ट नगरना सभी अपनी खान स्क्रिप्ट करना सही से बोले अपनी खान ना पूछो किन्हें आसे की आसे इधर करने गाइस चलो तो अपनी खान मूव करो स्कूटी तो याद आसे इधर स्कूटी वाला चावल आसे तो चलो तो गाइस ओलाब इतना चलो चलो ए गाइस म फुसले लुङलिङ टाउन छ हो आज त अच्छा गाइस मेन टाउन रास्ता तो ऊपर फाली आसे बोले साथी मैं जुन नीचे ये तो शॉर्टकट ना शॉर्टकट ही गो ना की आसे नीचे वाले नीचे रोड लई लइसे मैं जुन अच्छा गाइस इतो आसे लुङलिङ ला पावर हाउस औ डाঙर आसे तो मानवी टाउन एकटा लागाजे ना अच्छा गाइस मेन टाउन आसे इतिया मेन टाउन पहुंचे आसे मइजुन रास्ता निस्ता रास्ता निस्ता इधर मेन टाउन ना मेन टाउन अच्छा गाइस itu aja main town tuh रास्ता पालो लिप्सी पालो हो जाइस ना रास्ता itu लोग कार पार्क पानी गिरा करने और ना बोले दिन बाल ले और भी बेसी तास चाहिए तो गाइस हां गाइस मेन टाउन ना पुलिस पॉइंट ना चलो 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 बाजार गुड पाले आज बाजार ओके गाइस खाना तो ये बहुत बदली से मेन टाउन पर ज्यादा नाम नहीं है हमारा अच्छा मेन टाउन पर मेरे क्राउन सब पाला चाहिँ गाइस रेलवे रास्ता गर्ने रास्ता अलग दिया चाहिँ
अच्छा 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 guys watch clock अच्छा 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 itu what mother church na itu na अच्छा अच्छा ine visit go guys itu be man bal dikhi ase yati bra अच्छा ine visit go अच्छा अच्छा guys itu ase Longling la public ground na अच्छा अच्छा पर की ना मतलब सेन ले लो ना members Longling la public ground ase itu sabe aboy kana moi edit tv lai dio kana oh nice अच्छा guys sabi home legends hone likhina ase le oborla naam kan to clear nai te man ki naam digina ase itu first wala to ki naam ase hamne middle ha Gauding aro last Yongdu to guys itu ase अच्छा guys itu ase Longling la watch clock le watch biya ase ni na to watch to biya ase hello guys itia mukan aina ase Longling town PUBG church visit guru amingan to chalo aibi bidori bi amingan sai sabo pahar la part to inika ase cameraman olop dikhai dibo I love you khanda chalo chalo guys aibi bidori jaina sabo amingan kinika ase दोस्तों एक बार ले लो और बिजली वो guys चलो वाह आ डाउन रहे तो मन डाउन रहे चर्च तो सही अच्छा guys itu Longling down Baptist church la ase itu Baptist ase na itu na guys itu view kan olop dikhai dibo apni बाप रे बा और itu be soi to man dongor hali na ase soi वाह itu ekta ora cover hoi jai la pura oh guys back side bra ole itu ase ete apni kan dikhi ase aro IB ete front side bra back side dikhai dibe apni bhali dikhai ya acha acha itu upor bhi bogu pare na itu na guys apni kan sob dikhise hello family members welcome back aji aro moi already moi Longling bongji loina ami kali adi itu BOC stay gorigina aji moi la friend ekjon ba aina ami backup gorina ase to aji to fresh visit grow ami Longling la district hospital na itu visit grow kinika ki ase
আমি নিজৰ জায়গা হলে বি বেছি জায়গা নাজানি না আছে তো আজি দোকান ভিজিট গো আৰু টাউন লা বি অলপ ভিউ গান টাউন গান অলপ ভিজিট গো তো গাইস আইবি হস্পিটাল লা ভিতৰতে খুজিব আমি কিনিকা আছে একবাৰ যাইনা চাই চাও তো ফাৰ্স্ট আছে ইটো আছে গেট টু ডিস্ট্রিক্ট হস্পিটাল লংলিং তো গাইস আইবি ভিতৰতে যাই চাও তো গাইস হস্পিটাল এনে আছে তো গাইস ইটো আছে সিএমও অফিস তো ওই ভিতর গান দি দইলে ভিজিট গো না পাই গিলে পিছু वाला পেশেন্ট গান বি থাকে তো খালি বাহার লা পার্ট হইলে মই দেখাই দিও ওই পিছি বাল একটা মেইনটেনেন্স আছে বাল আছে আচ্ছা আচ্ছা গাইস পোর্ট তো গাইস ডিস্ট্রিক্ট হস্পিটাল ভিজিট কৰিছে এতিয়া আমি খান যাব মেইন টাউন ফালে যাও না মেইন টাউন দি যাব তো চাইনা ভিজিট কৰি চাব কিনিকা আছে গাইস আপনি কাম দি এনজয় কৰিব মানে মোৰ হফ আছে চলো আচ্ছা গাইস ইটো আছে লংলিং লাগা ফ্রেশ জাংশন বাদে ইটো আছে চাৰালি ইটো ওপৰ বালি যাইছো গলে তো इधर ऊपर वाली जैसे गले तो डिमापुर जा लगा से और इधर नीचे तो मेडिकल और मेन टाउन तो गाइस लोकेशन एरिया बेसी बाल আছে হলে বে রাস্তা দুই ইনিকা আছে এটো নাগাল্যান্ড না বেমার সরি বুখার আছে ওই সরি বুখার নাগাল্যান্ড না সরি বুখার আছে এটো হলে তো গাইস আচ্ছা ফ্যামিলি মেম্বার্স আজি মই লংলিং দে আদো বেছি লাভ এনজয় বেছি এনজয় আজি ইটো টাউন ভিজিট গ'ল আদো মইলা সাদি বৰা তাইলা স্কুটি বৰা লইনে বেৰ হলে আছে আজি তো সাইকেল লইনে নে বেৰ আজি তো সানডে স্কুটি দি বেৰ তো গাইস হোপ গ্ৰেছ আপনি সব এনজয় কৰবে না মই ইতিয়া যাই না মেইন টাউন ভিজিট গ্ৰো এনিয়া গৈ না লংলিং লাগা ইটো মাদাৰ চাৰ্চ ইটো ভিজিট গ্ৰো itu kan guys script nungguin sabi apni kan script nungguin saisi bole apni kan nabujibo kini ase ki ase itu kan guys chalo to apni kan move krubo scooty to yate ase itu scooty ba jabole ase to chalo to guys olabo idia chalo move fushide longling down sawo ajida मेन टाउन रास्ता तो ऊपर फाली আছে হলে সাথে মইজন নিচে এটো শর্টকাট না শর্টকাটই গো না কি আছে নিচে ফালি নিচে রোড লই লইছে মইজন তো গাইস এটো আছে লংলিং লা পাওয়ার হাউস আও ডাঙৰ আছে তো মেন টাউন আছে এতিয়া মেন টাউন পৌঁছে আছে মইজন রাস্তা নিচে আছে रास्ता निस्ता इधर मेन टाउन ना टाउन अच्छा गाइस itu আছে मेन टाउन तो रास्ता पाल ले बेसी पाल हो जाइछ ना रास्ता दुई लोग कार पार पानी गिरा गर्ने আৰু না ওলে দিন বাল হলে আৰু বেছি টাস থাকিব তো গাইস गाइस मेन टाउन ना पुलिस पॉइंट ना चलो 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 बाजार गुड पाले आज बाजार ओके गाइस खाना तो आइए बहुत बदली से मेन टाउन पर ज्यादा नाम ही है हमारा अच्छा 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 मेन टाउन पर मेरे क्राउन
watch clock. What are the अच्छा 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 100 chairs ना इधर ना अच्छा अच्छा इन्हें visit करो guys इधर भी मन बाल दिखी ऐसे यादी ब्रा अच्छा इन्हें visit करो guys इधर ऐसे Longling ला public ground ना अच्छा अच्छा members Longling ला public ground ऐसे इधर सभी oh nice इधर ऐसे Longling ला watch clock पहले watch भी आज नहीं ये ना तो watch तो भी आज है hello guys इतिया मुकान आईना से Longling town PUBG church visit guru amingan तो चलो आई भी भितर भी amingan साइज हबो पहाड़ ला पार्ट तो इनिका से कैमरामैन अलप दिखाई दिबो ताई लव यू खन्द चलो चलो तो गाइस आई भी भितर जाइना साबो amingan किनिका আছে अच्छा गाइस तो फ्रंट साइड तो इधर আছে ये साबा घुरे আছে দেখেন और फ्रंट साइड ब्रा इधर बैक साइड साइजे बोले तो बैक साइड ला व्यू इधर আছে इधर ऊपर भी इधर पयो सेट আছে ऊपर ला भी और गाइस सबै तो फ्रेंड मान दाउर Oh. तो गाइस इतिया आमिगान पितर लादो विजिट होय जायছে इतिया बाहरी जाय सब पहाड़ लापार दिखाई दिबो মই आपनि आरो इतु चर्च लगा कॉम्प्लेक्स আছে इतु कॉम्प्लेक्स लाबी आमिगान हति सब चलो अच्छा अच्छा गाइस ये इदु बप्टिस्ट कुरा लागा ना इदु ना यदि बा बप्टिस्ट कुरी और कॉम्प्लेक्स नीचे दे आछना नीचे वाला तो ना तो इदु विजिट कुरी सब दिया पहाड़ पर होइसो गेले तो चर्च तो इनिया देखिबो गाइस मान सुंदर इदु सबसे डाउन है ना Longling देना अच्छा अच्छा गाइस अच्छा गाइस इधर कॉम्प्लेक्स सभी चर्च लगा वाह सुंदर दिखी दे घर ना तो चलो आमिगान जाइना साइ सब इतिया भी काम खतम हुआ ना देखन इतिया भी काम करि आछि होइले भी पहाड़ ला पार्ट होइले मैं दिखाई देबो भितरति तो नचाबो पहाड़ ला पार्ट होइले दिखाई देबो अच्छा अच्छा हां गाइस सभी इतो আছে 7 इदो बिल्डिंग दो 7 अपार्टमेंट আছে गय আছে चो गाइस মই सैम्पल एकटा दिखाई दिबो भितरे इतो আছে ताइनि इतो ताखान इतो मीटिंग हॉल चर्च लगा ना ओ ভাল बनाइছে गाइस इतो स्टोन दो इतो कंपाउंड पूरा दे 24,000 पीस जाओ ना अच्छा 24,000 पीस जाओ गाइस वाह किमान दाम थाइबो इतो एकटा दे 70 रुपीस एकटा दे गाइस सभी इतो एकटा 20 दे 70 रुपीस वाह तो फैमिली मेंबर्स इतिया मुगान चर्च विजिट गरिलेছে इतिया अलग जगह दि आरो भी साइज हबो ভাল लोकेशन ভাল जगह থাকিছে बोले आरो भी जाइना विजिट को आमिगान तो चलो लबो दे बाय गय दिबे एक बार सब माने ठीक पालो काम करबे दे
তো ফ্যামিলি মেম্বার্স খান আজিলা লুংলিং টাউন না ভিজিট ইটো থাকিছে আপনি আং খুশি পাইছে বলে কমেন্টস দি লিখি দিবি আৰু নতুন মানুহ আইছিলে সাবস্ক্রাইব কৰি না লাইক শেয়ার কমেন্টস কৰি দিবি মই আজিলা ভিডিও ইয়াতে এন্ড কৰি আছে সব মানুহ কিবি বাই বাই